मुझे तुम चुपके चुपके जब ऐसे देखती हो अच्छी लगती हो। চটজলদি খুব তাড়াতাড়ি বানানো হয়ে যায়। कभी जुल्फों से कभी आंचल से जब खेलती हो अच्छी लगती हो। ফুটিয়ে জাল করে দিয়েছি। এরপরে मुझे देख के जब तुम यूं ठंडी आहें भरते हो अच्छे लगते हो। ভেঙে গুঁড়ো করে এবারে শিমুটাকে मुझको जब लगता है तुम मुझ पर ही मरते हो শিমুটা ভাজা হয়ে গেলে अच्छे लगते हो। দুধটা দিয়ে দেব। দুধেতে শিমুটা আমি সিদ্ধ করে নেব। শিমু সিদ্ধ হয়ে গেছে। तुम में ऐ मेहरबान দিয়ে দিলাম। सारी है खूबियां भोलापन। মেশানো হয়ে গেলে এতে আমি পরিমাণ মতন 1 বাটি চিনি দিয়ে দেব। চিনিটা এই গরমেতে গলে গেলে তারপরে আমি আরেকটু দুধ মিশিয়ে দেব। চিনিটা গলে গেছে, সিমুইও সেদ্ধ হয়ে গেছে, এবারে একটু দুধ মিশিয়ে দেব, দিয়ে ওপর দিয়ে কাজু বাদাম ছড়িয়ে দেব। তাহলেই হয়ে গেল আমার রেডি সিমুইয়ের পায়েস।